Okay guys, congratulations sa tanan. Grabe, swertres jud diriya sa atong YouTube channel guys. Salamat kaayo Lord. Thank you Lord. Harvest jud ang tanan pating nihatag barato. Plaster kaayo og samo ang secret transaction guys. Plaster kaayo karon guys. Salamat kaayo ha. Good luck kay sa inyong tanan. Grabe ha mga viewers, nakaswertres sa jud mo. Namali minday ko kaganina guys. O magani wala na plaster na ko pag-ingon no, pero swertres jud guys. Pero wala na akong gikuan guys nga nagkamali ko kay mabanatan unya na unsaon na lang. Okay, congrats sa tanan. 278 swertres jud guys. Sumuhatag na pud si Sheila Rias. Grabe, ang bait-bait talaga ni Lord guys no. Nasa lakaw pa ko guys ha. Nasa lakaw pa jud ko karon guys. So sige lang, at least ni live jud ko guys. Kay daghan kay nanawag, daghan kay nagpasalamat mga nihatag og barato sa kuha. Yung plaster jud nila ha, swertres na pud again and again. Mga viewers, 2 PM pa lang, swertres na pud mo diha ah. Uy, Diyos ko, grabe kabait talaga ni Lord. Pasalamat jud pud mo. Grabe mo ha. Pasalamat lang. Pagdamot nyo pa si Sheila Rias, number na ko, hindi ko pinagdamot sa inyong lahat dyan. Giingnan ta mo kaganina sa Facebook page na ko. Ayaw ninyo kumpiyansahi akong YouTube channel. Kay basin makaswertres ta karon. Grabe, swertres jud guys. Di basta-basta guys, kinakabahan ako pag sabing 2, 7, ano ba to, 0, 8, kay bayulit man guys ba. Pag ingog 8 guys na, swertres kayo guys. Napakabait talaga. Thank you Lord. Daghan na po tagtaong natabangan karong adlaw. Grabe kagahapon na Grand Slam. Grand Slam na po siguro mo karon guys. Siyempre mahatag na po si Sheila Rias sa inyo ha. Tigom-tigom na ninyo guys. Katong muhabol karon, makahabol pa pod katong mga muhatag og kinasing-kasing nga barato guys. Pwede pa pod kay muhatag na pud karon sa 5 PM. Grabe jud guys. Wala nang paglagyan guys. So mo naging ni Sheila Rias. Dako kong pasalamat sa inyong tanan kay nagasubaybay jud mo sa kuha guys. Og nihatag jud pud og grasya sa tuwa, kaya salamat kayo. Thank you ta, pasalamat jud ta kay makatabang jud sa tuwa nga tuang live kay gilibre na lang sa inyo ha, makatabang jud sa dakong problema. Kanang 278. Sige na tagingog for sure i-rumble. Makatabang na jud na sa mga naa sa ospital nga nagpatabang bilang sa tuwa.